Dios. 다 같이 기도합시다. Vamos a orar todos juntos. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 하나님 엘살바도르를 사랑하심을 찬양합니다. Dios, te alabamos por amar El Salvador. 복음 때문에 모이고 전도 때문에 귀중한 사명자들이 모이게 하심을 감사합니다. Te agradecemos porque estos comisionados se reúnen por el Evangelio y por el evangelismo. 이들에게 성령으로 충만케 하여 주옵소서. Llénalos del Espíritu Santo. 예수가 그리스도란 비밀이 밝히 깨달아질 수 있는 은혜를 허락하여 주옵소서. Y permíteles la gracia de que se pueda revelar claramente el misterio que Jesús es el Cristo. 엘살바도르에 역사하던 모든 추악하고 더러운 흑암 저주의 세력이 완전히 무너지는 시간이 되도록 축복하여 Y 주옵소서. bendícenos para que todas las fuerzas de las tinieblas y todas las fuerzas impías que obran en El Salvador sean echadas fuera en el nombre de Jesucristo. 우리는 이 자리에서 은혜 받고 있지만 시공간을 초월해서 역사하시는 주의 성령께서 엘살바도르에 역사하는 모든 저주의 색을 끊으시며 전도의 문을 열어 주옵소서. Y nosotros estamos aquí recibiendo gracia, pero que el Espíritu Santo que trasciende todo el tiempo y el espacio pueda derrocar a todas las fuerzas de maldición que obran sobre este lugar y que se puedan abrir las puertas de evangelismo. 특별히 이 자리에 주님께서 피로 값주고 세우신 교회를 축복하시고 Especialmente bendice a esta iglesia por la que tú pagaste con tu sangre. 주의 성령으로 기름 부음으로 세운 주의 종들에게 영안을 열어 주옵소서. Y abre los ojos de los siervos del Señor verdaderamente ungiéndolos. 오직 주 예수 그리스도 이름만이 찬송과 영광과 존귀를 받아 주시옵소서. Que solo el nombre del Señor Jesucristo pueda recibir toda la gloria, toda la alabanza y toda la honra. 주 예수 그리스도 이름으로 기도리옵나이다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 우리 하나님 말씀 같이 보겠습니다. Veremos la palabra de Dios. 마태복음 7장 13절에서 27절을 같이 보겠습니다. Veremos Mateo 7, del versículo 13 al 27. 이 광희 형제가 읽어드리겠습니다. Lo leeremos. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de abejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. 굉장히 중요한 본문이죠. Es un pasaje muy importante. 저는 메시지를 굉장히 길게 하는 목사 중에 한 명입니다. Yo soy alguien que da el mensaje muy extensamente, 그리고 largamente. 또 고함도 엄청 세게 치는 목사예요. Y también soy un pastor que grita muchísimo. 네, 오늘 이 시간에는 거꾸로 하려고 기도를 하고 있습니다. Pero en este momento estoy orando para que sea al revés. 엘살바도르가 굉장히 중요한 나라이기 때문에 Es porque El Salvador es un país muy importante. 땡감 쳐갖고 된다면 제가 목이 터져라고 찢어져라고 고함을 치겠습니다만은 Y si se pudiera con un gran relajo, entonces yo gritaría hasta que me explotara lo que es mi garganta. 여러분들은 수준이 있고 하나님의 사람들이기 때문에 이 톤으로 이야기를 해도 알아들을 수 있다 그렇게 믿습니다. Pero como ustedes tienen un gran nivel y son siervos de Dios, yo creo que con este tono también me van a entender lo que quiero decir. 지금 세워지는 강사들이 고함을 치는 이유는 너무너무 간절하고 너무너무 이 엘살바도르가 귀중한 나라이기 때문에 그렇게 고함을 치는 거죠. La razón por la que los pastores que están dando el mensaje gritan mucho es porque El Salvador es un país muy importante y porque tiene esta pasión.
저희들이 누구며 어디서 왔으며 뭐 하는 사람들인지를 말을 안 했더니 여러분들이 저 사람들이 뭐 하는 사람인가 궁금해 하시는 것 같아요. Y yo creo que porque no les dijimos quiénes somos nosotros y qué hacemos, entonces yo creo que tuvieron la duda de verdaderamente quiénes son ellos. 그래서 저희 소개를 잠깐 하고 메시지를 하려고 합니다. Entonces deseamos presentarnos un momento antes del mensaje. 저희들이 소속되어 있는 교회는 대한예수교 장로교회예요. 장로교단이에요. Entonces nosotros pertenecemos a la denominación presbiteriana 굉장히 정통 보수 신앙을 가지고 있어요. y tenemos una teología que es muy tradicional, muy conservadora. 주로 장로교회는 칼빈 중심의 신학을 굉장히 이렇게 붙잡고 있죠. Especialmente la iglesia presbiteriana generalmente se aferra a la teología calvinista. 하나님의 절대 주권을 믿고요. Creemos en la soberanía de Dios. 66권이 하나도 땅에 떨어지지 않고 성취되는 완벽한 하나님의 말씀으로 믿고 있습니다. Y pensamos que los 66 libros de la Biblia son la palabra perfecta de Dios y ninguna de estas palabras cae a tierra. 그리고 성부와 성자와 성령의 삼위일체를 누구보다도 정확하게 가르치고 믿고 있습니다. Y más que nadie creemos y verdaderamente enseñamos en la Santa Trinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 그리고 예수 그리스도는 100% 완전한 사람으로 오셨고 완전한 하나님으로 오셔서 십자가에 달려 죽으셨다가 부활하셨고 예수 그리스도 이름에만 구원이 있다고 믿고 있습니다. Y nosotros creemos que Jesús es Dios que vino como Dios al 100% y hombre al 100%. Él cargó la cruz, Él murió y resucitó y solo en su nombre hay salvación. 그리고 이 땅의 교회는 하나님이 세운 교회로 당대 세계복음화를 하기 위해서 하나님이 세운 교회라고 믿고 있습니다. Y creemos que la iglesia fue levantada por Dios en esta tierra para cumplir la evangelización mundial durante el tiempo que nosotros estemos vivos. 저희 교단의 최고 어른 되시는 목사님은 지금 한국에서 가장 큰 한국 기독교 총연합회 공동회장으로 있습니다. Y la persona que más tiene, digamos, la persona de más posición de nuestra denominación, él se está encargando de lo que es el concilio cristiano coreano y él está como presidente. 여기도 여러 교단에서 와 계시겠죠. Entonces estarán muchas denominaciones aquí reunidas. 우리가 메시지 때 조금 막 약간 비판을 했지만 60만 명 모이는 하나님의 성회 여의도 순복음교회도 그 교단에 속해 있지요. Y entonces claro que lo dijimos en el mensaje, pero aquella iglesia en donde se reúnen 600,000 miembros, que es la iglesia del puro evangelio de Yoido, esa pertenece a las asambleas de Dios. 저희들이 소속되어 있는 거기에 리더 역할하는 목사님은 약 30년 전에 개척교회 30명 가지고 교회를 시작했어요. El líder del lugar en donde estábamos, él empezó su iglesia hace 30 años. 근데 30년 만에 30만 명이 일어났습니다. Pero en 30 años se levantaron alrededor de 300,000. 그리고 단일 교회는 만 명, 몇천 명 되는 교회들이 수십 개가 있어요. Y él mismo tiene iglesias que tienen alrededor de 10,000 miembros cada una. 그리고 수백 개의 교회들이 있습니다. Y tiene cientos de iglesias. 근데 왜 그런 이야기를 안 하냐? Pero ¿por qué no decimos esto? 자, 저희들이 어떤 교단의 어떤 목사님을 강조하면 다른 교단은 또 다른 교단의 목사님을 이야기하겠죠. Si nosotros enfatizamos una denominación o una iglesia, los demás pastores enfatizarían a su denominación, su iglesia. 장로교회가 좋다, 그래서 세례를 해야 된다 그러면 침례 교단에서는 그 말을 싫어해요. Entonces si decimos que nosotros que los presbiterianos son buenos y que el bautismo lo tenemos que hacer así, entonces los bautistas no lo harán así. 장로교회, 감리교회, 순복음 이런 교단들이 색깔들은 다르지만 하나 될 수 있는 비밀은 딱 한 가지밖에 없다. Entonces claro que los presbiterianos, también los metodistas, también digamos la iglesia de puro evangelio, todos ellos son diferentes, pero hay un misterio con el que pueden ser uno. 성경에서 말하는 원색적인 복음이면 모든 교단이 딱 하나가 될 수 있다. Si es con el evangelio original que nos dice la Biblia, entonces todas las denominaciones pueden ser uno. 그래서 저희들이 교단 이야기를 안 하는 것입니다. Por eso no queremos hablar de denominaciones. 그리고 저희들이 어떤 목사님 이야기를 자꾸 강조를 안 하는 Y 것입니다. no enfatizamos a un pastor. 여러분들이 여러 선교단체 가서 훈련 받아보셨을 거 아니에요. Ustedes han entrenado ya con varios institutos de misiones. CCC, 내비게이터, UBF, 또 YM, 예수전도단 같은 그 여러 단체에서 훈련을 받아보셨을 거 아니에요. Entonces ustedes han recibido el entrenamiento con el CCC, con los navegadores, con UBF, con digamos el grupo de Jesús y todos estos lugares. 저도 저희 교단의 모든
목사님들과 중직자들과 학생들을 훈련시키는 전적 훈련 행정 담당을 3년 정도 맡았던 사람입니다. Y yo soy una persona que me encargaba también del entrenamiento de toda nuestra denominación durante 3 años. 심지어 다른 교단에서 훈련받기 위해서 많이 몰려왔어요. Incluso venían de otras denominaciones a entrenarse con nosotros. 그래서 저는 훈련을 여러 단계 훈련들을 다 진행을 시키고 인도를 했던 사람입니다. Por eso soy una persona que había guiado muchos entrenamientos y en varios niveles. 밤이 맞도록 성경에 있는 모든 전도 전략을 여러분들에게 몇 달이 걸려서도 몇 년이 걸려서도 수십 년이 걸려서도 풀어드릴 수도 있어요. Entonces yo puedo ser una persona que me tarde alrededor de meses, años o incluso décadas para explicar todo el evangelismo que está en la Biblia. 그런데 그렇게 급속하게 부흥을 한 반면에 진짜 성경에서 말하는 복음은 희미해지는 걸 보았습니다. Pero he visto que a pesar de que hubo un avivamiento así repentino, el evangelio que nos dice la Biblia se fue oscureciendo. 그렇게 현장을 살아가면서 중심을 가지고 뛰었던 목사님들이 100명, 300명, 500명, 1000명, 10,000명 되니까 차에 골프채 신고 다른 데로 다니면서 너무 빠르게 변질되는 걸 봤어요. Y he visto que esos pastores que tanto amaban el campo de evangelismo, cuando ya eran 50, cuando ya eran 100, eran 300, 500, 1000, eran 10,000, entonces ya rápido se suben en el carro y dejan sus palos de golf atrás y van a cualquier lado, se corrompen muy rápido. 교회가 급속도로 성장을 해도 문제가 되고. Entonces es un problema cuando la iglesia crece así demasiado rápido. 너무 성도가 안 모여서 목사가 밥도 못 먹고 생활도 못 할 만큼 미자립으로 가는 교회도 문제고. Y también las iglesias que son financieramente dependientes, si no se reúnen los miembros y que ni los pastores pueden subsistir, esto también es un problema. 큰 교회는 기업처럼 어마어마하게 커지고 땅도 많이 사고 성도들도 많이 모으고 있고. Y las grandes iglesias son como corporaciones que compran mucha tierra, se reúnen muchas personas. 목사님, 사모님, 선교사들은 밥 못 먹어가지고 매일 하루하루 끼니 자식들 학교 보내고 차비가 없어서 고난받고 있고. Y entonces hay también pastores y también esposas de pastor que no pueden ni subsistir un día y por eso siempre andan con la preocupación de cómo enviar a los hijos a la escuela y todos los días andan en este sufrimiento. 그래서 제가 고함을 안 치는 이유가 있어요. Hay una razón por la que no grito. 심각하게 한번 생각을 해보자고요. Es para que pensemos seriamente. 어저께는 고함 많이 쳤으니까. Porque hasta ayer hemos gritado mucho. 진지하게 여러분들 스스로에게 질문하시고 하나님의 음성을 성경에서 찾아보자는 거죠. Pero verdaderamente nos tenemos que preguntar a nosotros mismos y buscar la voz de Dios en la Biblia. 저는 여기 엘살바도르에 있는 모든 목사님들과 중직자들이 혹해갖고 저한테 막 달라붙도록 메시지를 할 수 있어요. 여러분들이 지금 간절하게 원하는 게 뭔지를 안다니까요. Yo puedo hacer que todos los pastores del Salvador se me peguen en este momento. Puedo dar un mensaje de este calibre porque yo sé qué es lo que ustedes quieren. 젖먹이 어린아이가 조금 컸는데 우유와 좋은 음식을 먹어야 되는데 초콜릿 사탕 먹이면 굉장히 좋아합니다. Entonces los niños que han crecido un poco después de mamar del seno de su madre, ellos necesitan comida buena, necesitan alimento, pero a ellos también les gusta mucho lo que es el chocolate y el dulce. 좋아한다 그래서 아침 점심 저녁을 초콜릿 캔디 그것만 먹이면 어떻게 되죠? Y sin importar si a ellos les gusta, ¿qué pasa si les damos chocolate, dulce? ¿Qué es lo que ocurre? 꼬마들은 뭐든지 입으로 가져가요. Entonces los niños siempre se llevan toda la boca. 면도칼도 입에 넣고. Entonces se pone incluso una rasuradora en su boca. 쇠로 된 짝대기 가지고 저기 코도 쿡쿡 찌르고. Y entonces pueden llegar con estos palos de acero y bueno, ellos intentan meter estos palos en donde se conecta la electricidad. 그러다가 감전되기도 하겠죠. Y entonces claro que se electrocutarán. 지금 여러분들이 원하는 대로 하는 게 아니라는 거죠. Entonces no es que debemos de hacer lo que nosotros queremos. 저희들이 20년 동안 현장에서 확인을 했다는 부분은 한 사람으로 말미암아 수십만 명이 일어나도 성경대로 아니니까 변질되는 것도 보았고요. Lo que hemos visto a través de 20 años es que si se levanta una persona con muchas personas, pero si no se levanta bíblicamente se corrompe. 딱 성경에서 말하는 복음과 전도로 딱 되니까 콜롬비아에서 온 벨무데스 목사님이나 파나마에서 온 프리시아노 목사님처럼 교단도 어딘지도 서로 모르고 만난 적도 없는데 2주 만에 1주 만에 뭐 수십 년 같이 교단에서 있었던 목사님보다 더 친해지는 거예요. Y vemos también que cuando tenemos el evangelio de la Biblia y el evangelismo de la Biblia, entonces personas así como el pastor Bermúdez de Colombia, como el pastor Cristiano de Panamá, aunque ni siquiera sabemos cuáles son sus denominaciones y no sabemos nada de ellos y solo nos hemos visto 2 semanas, estamos
más conectados que personas con las que hemos estado entrenando 10 años atrás. 왜? 성경의 복음이 통하니까. Porque verdaderamente tenemos en común el Evangelio de la Biblia. 성경의 전도가 통하니까. Y también el evangelismo de la Biblia lo tenemos en común. 저는 모태신앙입니다. 44년 신앙생활 했어요. Yo nací en una cuna cristiana, durante 44 años he vivido mi vida de fe. 우리 어머니도 목사고요. Mi madre era pastora. 제 동생도 목사입니다. Y mi hijo y mi hermano menor es 저희 pastor. 교단에 목사님들 많아요. 아니, 저희 무슨- 가족 중에. Pastores en mi familia. 저희 어머니는 은사를 7가지를 받았어요. Mi madre recibió 7 dones. 저는 어릴 때부터 방언하고 통역하는 거, 병 고치는 거, 귀신 떠나가는 거 집에서 봤어요. Y desde pequeño yo vi cómo mi madre hablaba en lenguas, interpretaba lenguas, echaba fuera demonios y sanaba enfermedades. 저는 어릴 때부터 교회 살았습니다. Desde pequeño yo vivía en la iglesia. 기도원도 많이 가고요. Había ido a muchos centros de oración. 금식기도도 많이 했고요. Ayuné mucho. 방언도 받았어요. También había recibido el don de lenguas. 저희 어머니는 40일 금식을 2번이나 했습니다. Mi madre, ella ayunó durante 40 días 2 veces. 40일 금식하고 나면 사람이 뼈밖에 안 남아요. Después de ayunar durante 40 días, a uno solo le quedan los huesos. 근데 교회는 계속 어려워지는 거예요. Pero la iglesia seguía en dificultades. 거질도 어마어마하게 많이 모아놓고 도와줬는데 결국은 다 변질돼서 떠나가 버려요. Ayudamos a muchas personas pobres, las reunimos y les ayudamos, pero al final todos se corrompieron y se fueron. 병 나았기 때문에 교회 나와주는 거지 성경의 복음이 안 들어가니까 교회 손가락질하고 또 나가버려요. Habían venido a la iglesia porque había sanado su enfermedad, sí, pero cuando ellos no tenían el evangelio de la Biblia, entonces solamente luego criticaban y se iban. 제가 눈치가 굉장히 빠른 사람입니다. Yo soy una persona muy perspicaz, 딱 보면 알아요. entonces yo sé 엘살바도르에 보니까 여러 교단들이 갈등이 많은 것 같아요. que hay muchos conflictos entre las denominaciones en El Salvador. 어떻게 하나가 될까요? ¿Cómo podemos unificarnos? 자리를 강조해서 Solo enfatizando una posición, 조직을 멋들어지게 만들면 haciendo una buena organización, 다 회장을 시켜주면 haciendo que todos sean presidentes, 다 봉투 돌려서 돈 줘갖고 기분 좋게 만들어주면 pasando un sobre con dinero a cada persona y haciendo que se sientan bien. 성경의 복음으로 돌아가야 돼. Tenemos que regresar al evangelio de la Biblia. 성경의 전도로 돌아가야 돼. Tenemos que regresar al evangelismo de la Biblia. 그게 답이라니까. Esta es la respuesta. 그래서 우리가 우리 이야기를 안 하는 것입니다. Por eso es que no hablamos de nosotros. 어떤 대형교회 목사님 와서 이런 메시지를 하더라고요. Digamos, había un pastor de una mega iglesia que vino a dar este mensaje. 그분 목사님 성도가 10,000명이에요. Él tiene alrededor de 10,000 miembros en su iglesia 장로가 수백 명이에요. y tiene cientos de ancianos 목사들도 수십 명이에요. y también decenas de pastores. 이 양복이 얼마인 줄 압니까? Entonces dice, ¿saben cuánto cuesta ese traje? 5,000불짜리. Es alrededor de $5,000. 이게 하나만 있냐? ¿Acaso solo tengo uno? 수십 벌이다. Tengo alrededor de decenas. 장로들 뭐하냐? ¿Qué hacen los ancianos? 목사들에게 좋은 양복 사줘라. Entonces los ancianos deben de comprarles buenos trajes a los 지난주에 pastores. 차 바꿨습니다. Entonces la semana pasada cambié de carro. 아멘. Amén. 지금 아멘이 아니라니까요. Que no hay que decir amén en estos momentos. 잘 들으세요. Escuchen bien. 어떤 분은 도둑놈이 담을 넘어갑니다. 그랬더니 아멘 그러는 분도 있더라고요. Había una persona que cuando estábamos diciendo que un ladrón es el que se pasa en las paredes decía amén. 잘 들으셔야 된다니까. Hay que escuchar bien. 그러면서 장로들 뭐합니까? 담임 목사들한테 차 바꿔주세요. 그런 소리 한다니까요. Y entonces este pastor decía, los ancianos ¿qué hacen? Deben de cambiarle el carro a los pastores. 그럼 뭐 담임 목사님은 아멘 하겠지. Entonces claro que el pastor encargado diría amén. 근데 장로들은 딱 째려봐요. Pero los ancianos se quedaron viéndose muy seriamente. 그럼 뭐 왔다가 설교하고 가면 갈등밖에 안 남는다니까. Y entonces cuando estas personas vienen y dan el mensaje solo queda conflicto. 지금 그런 거를 하려고 모였습니까? ¿Acaso nos reunimos para estas cosas? 저는 우리 엘살바도르가 왜 하나님이 구원자라는 이름으로 이 나라를 세웠는지 그 의미가 있다고 생각합니다. Yo pienso que El Salvador tiene el nombre de El Salvador por una razón. 저는 이야기를 들었어요. 엘살바도르가 하루에 30명이 살인사건으로 죽는다고 들었어요. Yo escuché que en El Salvador hay alrededor de 30 asesinatos diarios. 오늘도 30명이 죽겠지요. Hoy morirán 30 entonces.
그게 정말 애통하십니까? No sé si tienen este corazón por esto. 좋은 대통령이 있으면 막을 것 같습니까? ¿Ustedes creen que si hay un buen presidente va a parar esto? 교회가 엄청나게 커지면 막아주는 ¿O 것입니까? que si la iglesia crece un montón va a parar esto? 성경에 말하는 복음을 정확하게 전달을 안 하면 절대로 막을 수가 없어요. Si no compartimos el evangelio preciso de la Biblia, nunca se puede parar. 그러니까 여러분들이요, 제가 딴까음을 안 칠 테니까 집중해서 들으세요. Entonces yo no voy a gritar, no voy a causar un relajo, por eso por favor escuchen bien. 이게 진짜 성경에서 맞는지 안 맞는지를 Entonces de verdad si esto es bíblico o no. 결국은 제가 약 23년 정도를 전도 훈련도 받고 시키고 현장을 뛰면서 얻은 결론이 나왔다니까요. Entonces yo durante 23 años he estado en el campo de evangelismo, he entrenado y también yo he dado entrenamientos y yo llegué a esta conclusión. 그 어떠한 전략을 써도 안 되는 것이다. Que con cualquier estrategia no se puede. 그 어떠한 전도 자료를 쓴다고 해도 안 되는 Y 것이다. ningún material de evangelismo funciona. 전도지를 잘 만든다고 되는 것이 아니다. Esto no resulta porque uno hace un buen folleto. 교회를 아름답게 만들어 놓는다고 되는 게 아니다. No resulta por una hermosa iglesia. 거꾸로 교회를 아름답게 만들어서 왔다면 그는 아름다운 것을 보고 온 것이지 복음 때문에 온 게 아니에요. De manera inversa, si nosotros hicimos una iglesia hermosa y la gente viene a esta iglesia hermosa, viene por la hermosura, no por el evangelio. 제가 아는 한 목사님은 한 신도시, 새로운 도시를 짓는 거기다가 교회 건물을 큰 걸 하나 지었어요. Un pastor que yo conozco fue a una ciudad muy nueva y él construyó una iglesia muy grande allí. 원래 300명 정도 교회였어요. Era una iglesia de alrededor de 300 personas. 근데 3년 만에 1,500명 교회로 부흥이 됐다니까. Pero en 3 años se volvió una iglesia de 1500. 성경의 복음과 성경의 전도로 부흥이 됐냐? 아닙니다. ¿Se avivó con el evangelismo de la Biblia, con el evangelio de la Biblia? No. 새로운 도시에 너무 크고 아름다운 교회를 지었기 때문에 몰려든 거죠. Sino que la gente se reunió porque en una nueva ciudad es que ellos levantaron una iglesia muy hermosa. 3년 만에 이 목사님이 쫓겨났어요. En 3 años este pastor fue echado. 자기의 전 재산을 들여갖고 교회 건물을 지었는데 A pesar de haber construido toda la iglesia dando todo lo que él tenía. 왜? 성경의 강단에서 성경의 복음과 성경의 전도가 선포되지 않다 보니 Porque no se proclama el evangelio de la Biblia, no se proclama el evangelismo de la Biblia en el púlpito. 또 돌아다니면서 이 교회 갔다가 저 교회 갔다가 돌아다니는 사람들이 몇백 명, 몇백 명이 뭉쳐놓으니까 Y entonces las personas que andaban flotando se reúnen y son como 1000. 얼마나 싸웁니까? Entonces imagínense cuánta pelea habrá allí. 교회 안에는 하나라 그러는데 자세히 뭐 하나가 아니에요. Entonces dicen que la iglesia toda es una, pero no son uno. 돈 많은 사람끼리, Las personas que tienen mucho dinero, se 돈 reúnen 없는 entre sí. 사람끼리, Las que no tienen dinero, 대학 졸업한 사람끼리, las personas que se graduaron de la universidad, 학교 공부 못한 las 사람끼리 personas que no pudieron estudiar bien, 서로 갈라져 있어요. todos se dividen entre sí. 어떻게 하면 교회가 하나 됩니까? ¿Cómo es que la iglesia puede ser una? 어떤 교회가 참된 교회냐 말이에요. ¿Qué iglesia es la verdadera iglesia? 숫자를 많이 모아놓기를 원합니까? ¿Desean reunir muchos números? 많이 모으는 걸 좋아하시는 것 같은데 Me parece que a muchos les gusta reunir números. 저는 딱 한 달 안에 10만 명을 모을 수 있습니다. Yo en un mes puedo reunir a 100,000. 전략이 있다니까. Hay una estrategia. 가르쳐 드릴까요? ¿Se las enseño? 모아 보실래요? ¿Quieren reunir personas? 쉬워요. Es fácil. 자, 일단은 10만 명이 모일 수 있는 무슨 경기장이나 야외가 필요해요. Primero necesitamos un estadio, un lugar abierto en donde se puedan reunir estas 100,000. 그리고 모든 방송, TV, 신문 다 광고를 내세요. Y den anuncios en la prensa, en la radio, en todo lugar. 우리 교회 왔다가 나갈 때 1,000불씩 드립니다. Cuando ustedes vengan a nuestra iglesia y termine todo, les daremos $1,000 a cada uno. 그럼 웃을 겁니다. Entonces todos se reirán. 근데 실제 나갈 때 주세요. Pero cuando todos salgan, vengan y salgan, denles los $1,000. 한 2주만 주면 엘살바도르의 모든 거지들과 일반 사람들이 교회 앞에 다 와가 텐트 치고 들어누워 있을 거예요. Y entonces, cuando en 2 semanas todos los pobres de El Salvador y todas las personas normales de El Salvador estarán acampados fuera de su iglesia. 청소년 사회 가신다 그랬는데요. Entonces, la pastora y el pastor hacen el ministerio de jóvenes. 청소년들 10만 명 모으는 것도 쉬워요. Es fácil reunir a 100,000 jóvenes. 콜롬비아 청소년이 좋아하는 연예인들, 가수들 부르면 되잖아요. Entonces hay que llamar a las personas que les gustan, los jóvenes, a estas celebridades. 한국의 K-팝 스타도 부르고 저스틴 비버도 부르고 하여튼 엘살바도르 유명한 사람 다 불러가지고 모여라 그러면 모일 거 아니에요. Entonces si reúnen a todas las estrellas de pop coreano, a Justin Bieber y a todas estas personas, entonces se reúnen. 그게 전도입니까? ¿Esto es evangelismo? 그게 전도예요? ¿Esto es evangelismo acaso? 그거 배우러 오셨습니까? Vinieron a aprender esto. 이 귀중한 시간에 그것 때문에 온 거라고 저는 생각하지 않거든요. Yo no pienso que hayan venido en este tiempo muy importante por estas cosas. 그림 잘 그리는 사람은 분필 가지고도 연필 가지고 볼펜 가지고도
잘 그려요. Las personas que dibujan bien con tiza, con lápiz o con lapicero. 그림 못 그린 사람에게 아무리 최고고 비싼 도구를 갖다 줘도 못 그린다니까. Y a las personas que no pueden dibujar, sin importar qué tan buen material uno les dé, no puede dibujar. 왜 여러분들이 전도가 안 되어지느냐에 대한 근본 답을 주려고 하는 겁니다. Entonces, ¿por qué es que no podemos evangelizar? Estamos dando una respuesta fundamental para esto. 저도 어제 먹었는데 푸푸사? 그거 먹어봤어요. Entonces, comí pupusas ayer. 근데 한국에 비슷한 그런 게 있어요. Y hay algo similar en Corea. 근데 으아 맛있다 그런 것은 아니었어요. Entonces no era que, wow, qué delicioso, no era 그냥 algo así. 맛있다. Solo era rico. 엘살바도르에서 제일 잘 만드는 집이 있겠죠. Entonces claro que habrá un lugar en donde hagan las mejores pupusas en El 조성 Salvador. 목사도 1시간 차 타고 가서 먹었다더라고요. Entonces el pastor Cho dijo que él fue 1 hora para comer estas pupusas. 딱 먹더니 이거지. Y entonces al probar estas pupusas dijo, sí, esto es. 자, 그 집은 1시간을 기다려서라도 먹는 거죠. Entonces estos lugares, aunque uno espere 1 hora, uno va a estos lugares a comer. 2시간을 기다려도 먹는 거죠. Aunque uno espere 2 horas, espera para comer allí. 차를 타고 가서라도 먹으러 가는 거죠. Aunque uno tenga que ir en carro a ese lugar lejano, puede comer. 저희들은 그럴 수밖에 없는 근본적인 내용과 핵심을 전달해 드리려고 하는. Entonces nosotros lo que le queremos compartir es lo fundamental, el núcleo para que no tenga más opción que ser así. 길가 가시더기 돌밭 쭉정이들만 가득 찬 교회 말고 Entonces no una iglesia llena de caminos pedregales y espinos, 알곡들이 모이는 교회, sino una iglesia en donde se reúnen estas semillas. 옥토가 되는 교회, Esta iglesia que es tierra buena. 성경의 복음과 성경의 전도로 정확한 성경적인 열매를 성경 그대로의 열매를 맺는 교회. La iglesia que verdaderamente tiene el evangelio de la Biblia y el evangelismo de la Biblia y que tiene estos frutos bíblicos. 안 돼도 성경대로 해야 되잖아요. Aunque no resulte, lo tenemos que hacer bíblicamente. 성경대로 하면 안 될 수도 없고 Y si lo hacemos bíblicamente no tiene más opción que resultado. 안 돼도 괜찮아요. Y aunque no resulte, está bien. 왜 지금 나오는 목사들마다 맨날 예수가 그리스도, 예수가 그리스도, 예수가 그리스도. 저 사람들이 뭘 짜고 치는 고스톱처럼 말 맞추기를 했나? Entonces, ¿por qué es que todos los pastores, cada uno de los pastores que vienen aquí, Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo? ¿Acaso nosotros nos coordinamos como que si fuera un gran complot? 예수가 그리스도, 예수가 그리스도, 예수가 그리스도. 그런 역사 일어나는 게 아닙니다. Entonces no es que ocurran las obras simplemente porque decimos Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo. 자, 오바마가 대통령, 그건 뭔 일이 일어난대요? Entonces, si decimos Obama es el presidente, Obama es el presidente, Obama es el presidente, ¿qué ocurrirá? 대통령이 뭔지 모르는데 대통령 그래도 못 알아보고요. Y si no sabemos que es un presidente, aunque gritemos Señor presidente, no va a ocurrir nada. 지금 그리스도가 뭔지 모르는데 그리스도 그런 데서 깼는 게 아니라니까. Entonces, si no sabemos que es Cristo, aunque gritemos Cristo, no va a ocurrir nada. 왜 오바마 대통령이 대단한지를 설명해 드려 볼까요? ¿Les explicamos por qué el presidente Obama es grande? 저는 2002년에 캐나다 밴쿠버로 선교사로 파송을 받았습니다. Yo fui comisionado como misionero en el año 2002 a Vancouver, en Canadá. 수많은 한국 학생들이 자살하고 죽어가서 언어를 잘 못하는데도 급하게 갔다니까. Y entonces había muchos estudiantes coreanos que se estaban suicidando en ese entonces. Por eso, aunque yo no podía hablar bien en inglés, yo fui. 집에서 목매가지고 자살하던 애가 예수가 그리스도를 깨닫고 살아나고. Y entonces personas que se iban a suicidar en su casa, que se iban a colgar, se percataron que Jesús es el Cristo y vivían. 한국에 목사 되겠다가 나갔어요. Y entonces ellos fueron a Corea diciendo que iban a ser pastores. 근데 공부가 너무 힘들어서 다시 돌아오더라고. Pero luego regresó a Canadá porque era muy difícil. 어쨌든 자살하고 학교도 안 가고 공부도 안 하던 애들이 변화돼요. Entonces, bueno, en fin de cuentas, las personas que se querían suicidar, que no estudiaban y que estaban así perdidas, ellos cambiaron al conocer esta verdad. 부목사로 갔는데 교인이 15명인데 1년 만에 150명이 됐어요. Entonces había un copastor que tenía como 15 miembros de la iglesia y en un año fueron 150 miembros. 갑자기 워싱턴 DC로 저를 또 교단에서 오라고 그러네요. Y entonces de repente me llamaron en Washington DC para ir allá. 그러더니 워싱턴 지역에 저희 교단에 있는 여러 큰 교회들이 있는데 거기 어린이, 중고, 대학 청년들 수백 명씩 매주 전도 훈련을 시키라는. Y entonces me llamaron para que yo entrenara en una iglesia muy grande a los jóvenes que están allí reunidos. 그냥 막 청소년들이 전도하고 바람이 부는 거예요. Y entonces todos los jóvenes estaban evangelizando y era como un gran viento. 아니 그런데 필라델피아에서 제가 알던 대학생 하나가 집에서 목을 메고
자살을 해버렸어요. Pero uno de los estudiantes que yo conocí en Filadelfia, él estaba en su casa, él se colgó y se suicidó. 마약을 했거든. Él era drogadicto. 아, 제가 막 머리를 망치로 한 대 꽉 맞는 것 같았어요. Es como que si alguien me hubiera pegado en la cabeza con martillo. 제가 워싱턴에서 필라델피아까지 막 3시간 반 차 타고 올라갔다니까. Entonces yo fui de Washington a Filadelfia, son como 3 horas en carro y fui corriendo. 중남미도 똑같이 하는지 모르겠는데 미국에서는 관뚜껑을 열어놓고 얼굴 화장을 해서 뷰잉을 합니다. 시체를 보여줘요. Y no sé si es así en Latinoamérica, pero cuando uno está en el funeral, uno abre la caja y también hay una parte para ver el rostro de la persona. 한국에서는 관뚜껑을 덮어놓는다니까. En Corea no se hace eso generalmente, se 그리고 tapa la caja. 가려놔요. 안 보여줘 시체를. Entonces se tapa y no se mira el cadáver. 근데 제가 최초로 미국에 와서 죽은 시체, 내가 알고 있는 애의 시체를 그때 처음 딱 봤다니. Pero el primer cadáver que yo miraba en Estados Unidos era el de un conocido, alguien que yo conocía muy bien. 물론 제가 군대에서 막 시체 염도하고 막 이렇게 해봤, 그 관에 넣기도 해봤지만 이 학생이 딱 죽은 시체를 보니까 이 막 대성통곡을 했습니다. Claro que yo he enterrado cuerpos en el ejército y todo esto, pero cuando vi a este estudiante que estaba allí, yo empecé a derramar lágrimas y llorar. 지금 흩어진 이 아이들 하나하나가 예수가 누군지 모르고 이렇게 죽어가는데 Que cada uno de estos niños no sabe quién es Jesús y está muriendo. 큰 교회에서 수백 명 모아놓고 막 페스티벌하고 벌떡벌떡 뛰고 노래 부르고 있는 게 죄 짓고 있는 쇼 아니냐. Entonces verdaderamente reunirnos en estas grandes iglesias y el estar reunidos y el hacer un festival y el estar saltando y haciendo todo esto es un pecado. 그래서 워싱턴에서 필라델피아, 뉴저지, 뉴욕, 커네티컷, 보스턴, 펜스테이트 아예 월요일날 나가서 금요일까지 동부지역을 차로 계속 돌면서 그들에게 성경의 복음과 성경의 전도로 말하기 시작했다. Y entonces desde Washington empecé a ir a Connecticut, a Penn State, a todos estos lugares que él había mencionado y como empecé a compartir este evangelio. 그러니까 갑자기 또 저희 교단에서 제가 미국, 캐나다, 중남미, 미주, 대륙 전체의 대학 전체 선교 담당자로 또 저를 세운 거예요. 열심히 뛰어다니니까 잘하는 줄 알고. Entonces como yo iba de lugar en lugar, entonces me levantaron como el encargado de todas las misiones en todo el continente de América. 여러분들은 모르고 있었지만 제가 중남미 대학 선교국장이기 때문에 엘살바도르 대학생들도 제 책임이요. Y entonces ustedes no lo sabían, pero en ese entonces yo era el encargado de mi denominación de las misiones en toda Latinoamérica incluso. Entonces yo estaba encargado de las universidades en El Salvador. 엘살바도르의 대학생들이 죽어가는 이유가 내 책임이라고. Entonces es mi responsabilidad que los estudiantes salvadoreños estén muriendo. 그런데 보았다니까요. Pero lo vi. 너무 애타서 이런 중심이 통하는 몇몇 목사들이 그 넓은 미국과 캐나다 대륙 전체를 차를 몰고 다니면서 6년 동안 400개 대학을 들어갔어요. Y entonces todos nos reunimos con pastores que tenían este corazón en común y entonces recorrimos esta Canadá y también Estados Unidos que es tan extensa, recorrimos 400 universidades. 이 성경의 복음을 받으니까 사람이 살아나니까. Y cuando la gente recibe este evangelio de la Biblia, ellos cobran vida. 이 성경의 전도라면 미국, 캐나다를 살릴 수 있으니까. Y si es con este evangelismo de la Biblia, se puede salvar Estados Unidos y Canadá. 6년 동안 400개 대학을 들어갔습니다. Durante 6 años fuimos a 400 universidades. 수많은 현지인들이 예수님 구주로 영접하고 살아나는 걸 봤어요. Y hemos visto que muchas personas aceptaban a Jesús como el Cristo y cobraban vida. 차 타고 다닐 때마다 늘 애타는 게 있었다니까. Y siempre que iba en carro, siempre había algo que yo tenía esta pasión, este fervor. 저 대학교는 누가 가서 복음 전하지? ¿Quién va a ir a esa universidad y va a compartir el evangelio allí? 그러다가 하나님의 은혜로 보스턴에 103개 대학이 있는 한 도시 전체를 동시에 다 들어가 제자를 찾는 전도도 해봤다니까. Y también por la gracia de Dios he visto un evangelismo, digamos, en Boston, en donde hay en 103 universidades y entramos a todas estas universidades a compartir el evangelio. 3박 4일 만에 103개 대학을 다 들어가서 제자 중 제자가 있는 36개 대학 뽑아내고 En 3 días entramos a las 103 universidades y elegimos 36 universidades en donde están los discípulos de discípulos. 말씀 운동하겠다는 대학 16개 대학 다시 뽑아내고 Y dentro de ellas había 16 universidades que querían hacer el movimiento de la palabra. 대학 안에 교회를 세우겠다는 6개 대학도 뽑아냈어요. 3박 4일 만에 한 도시를 정리를 했다니까. Y entonces habían 6 de esas universidades que querían levantar una iglesia en su universidad. Entonces en 3 días pudimos como analizar todo esto. 근데 아니요. Pero no era. 전략을 갖고 하니까 아니요. 나오긴 나오는데 아니라. Entonces claro que hay resultados, pero que con una estrategia no se puede. 성경의 복음에 완전히 반응하는 하나님이 창세전에 영세전에 준비한 합당한 자들에 의해서 진행이 안 되니까
무너져요. Pero que si no es con el Evangelio de la Biblia y el evangelismo de la Biblia, entonces aunque se encuentren estas personas dignas, entonces se cae. 솔직히 물어봅시다, 목사님들에게. 전략을 몰라서 안 됩니까? Entonces vamos a preguntar a los pastores honestamente, ¿acaso las cosas no resultan porque no tenemos una estrategia? 여러 가지 셀 그룹, 전도 폭발 여러 훈련이 있잖아요. Han hecho muchos entrenamientos acerca de los grupos celulares, el evangelismo explosivo y todo esto. 드레스디아스도 하고 막 사랑으로 내보고 여러 가지 해봤잖아요. 왜 안 됩니까? Entonces lo han hecho con amor y con muchas cosas, pero ¿por qué no resulta? 저희들이 거기에 대한 이야기를 하는 거라니까. Estamos hablando de esto. 여러분들이 받아왔던 훈련 그 이상 우리가 다 받았다니까. Entonces todos los entrenamientos que ustedes han recibido y más nosotros hemos recibido. 저희들은 한 번씩 모이면 청소년들이 10,000명 모여요. Entonces si nos reunimos una vez se reúnen 10,000 jóvenes. 10,000명이 중요한 게 Lo 아니라니까. importante no son los 10,000. 과연 저 안에 성경에서 말하는 그 복음 내용을 클리어하게 갖고 있는 애가 몇 명이냐 보니까 턱도 없어. Pero verdaderamente, ¿cuántos de estas personas tienen el contenido claro del Evangelio de la Biblia? Verdaderamente, no se puede contar el número. 진짜 성경의 복음이면 모든 것이고 끝인데 그런 아이가 대학 하나 들어가면 대학을 완전히 살릴 건데 Si verdaderamente tiene el Evangelio de la Biblia, entonces una de estas personas puede entrar a la universidad y salvaría a la universidad, pero no se puede. 어제 보니까 어떤 목사님이 디모데 원리라는 걸 저희들에게 들고 왔어요. Entonces hay un pastor que nos presentó como que esta estrategia de Timoteo. 1년에 재생산할 수 있는 제자를 한 명씩 세워라. Entonces levanta a un como discípulo que pueda multiplicarse al año. 제가 2015년에 한 명 남겼습니다. Entonces digamos en el 2005 yo dejé a una persona. 그럼 또 2016년 동안에 제가 또 한 명을 남기고 여기는 또 한 명을 남기겠죠. Y entonces digamos en el año 2015 fue esto, y en el año 2016 entonces esta persona dejará a una persona y esta persona a otra persona. 그렇게 하면 10년이 딱 되면 한 사람으로 시작해서 1024명이 나옵니다. Y entonces en 10 años a través de una persona se levantan 1024 personas. 10년이 되면 En 10 años. 30년이 되면요 제자만 300만 명이 나와요. Y entonces si nosotros pasamos 3 años nada más, entonces son 3 millones. 그럼 아예 전 세계 62억 동시에 파고들어 버릴 수 있다니까. En 30 años son 3 millones, entonces podemos entrar a todos los continentes. 아는데 왜 안 되죠? Entonces, aunque lo sabemos, ¿por qué no resulta? 1년 안에 제자가 일어나던가요? Entonces, ¿será que se levantan estos discípulos en un año? 성경 공부 교재 가지고 안 해보셨습니까? ¿Acaso no han hecho estudios bíblicos y con estos materiales? 엘살바도르에서 제일 붕한다는 교회 가가지고 어떻게 하는지 주보 모든 행정 다 보고 왔잖아요. Ustedes ya han ido a la iglesia más grande de El Salvador y han ido a ver cuál es su folleto, qué es lo que ellos tienen. 잘한다는 사람 데려다가 세미나도 들어봤잖아요. Y han escuchado el seminario de las personas que lo hacen bien. 기가 막힌 거 다 해봤잖아요. Y han hecho todo esto impactante. 쉽게 이야기해서 주일날 진짜 좋은 스테이크 고기만 구워도 많이 와요. Entonces, aunque lo digamos fácilmente, si nosotros hacemos asado cada domingo, entonces la gente viene. 어떤 사모님은 음식을 잘 만들어서 사가지고 오면 싹 싸주고 다음에 오면 또 준다 이렇게 전도를 하거든요. Entonces hay pastoras que incluso son muy buenas cocineras, hacen mucha comida y vienen con los nuevos creyentes y les dan un poco de comida y les dicen, si vienen la otra semana te daré más. 수많은 방법과 전략을 써보셨잖아요. Entonces ya han utilizado muchas maneras, muchos métodos. 남은 게 있습니까? Entonces, ¿les ha quedado algo? 영적으로 다운만 되잖아요. Solamente caen espiritualmente. 아예 아무것도 안 하고 있기를 원하지 않습니까? Entonces, ¿ustedes acaso no desean no hacer nada? 야 진짜 이게 하나님이 하신 거구나. Entonces, de verdad es que Dios, las personas lo hacen. 이것이 복음 맞구나. Con que de verdad esto es el Evangelio. 이것이 성경의 전도구나. Con que este es el evangelismo de la Biblia. 솔직히 그거 체험했습니까? Entonces, no sé si verdaderamente ya lo han experimentado. 우리 어머니가 병 나아주도 결국 다 떠나갔어요. Entonces, aunque mi madre sanara enfermedades, todos se iban. 제 눈앞에서 귀신 떠나가서 치유받은 그 사람도 다 떠나갔어요. Aunque frente a mis ojos habían personas endemoniadas que habían sido sanadas, todos se iban. 그럼 뭐가 진정한 답이냐는 거예요. Entonces, ¿cuál es la respuesta verdadera? 왜 방황하십니까? ¿Por qué estamos errantes? 목사님이 방황하는데 중직자들이 방황 안 하겠어요? Entonces, si los pastores están errantes, ¿ustedes creen que los líderes no van a estar errantes? 아이고 또 우리 목사님이 새로운 거 뭐 하나 또 배워왔는가 보다. 또 저거 얼마나 할까? 한 6개월 할까? 1년 할까? 그렇게 하겠죠. Entonces los líderes estarán como diciendo, entonces parece que mi pastor aprendió algo nuevo. A ver cuánto dura esto, tal vez unos 6 meses, un año, tal vez. 전략이나 자료나 교재는 나중에 필요해요. Entonces la estrategia, el material y también todos estos libros se necesitan después. 없어도 돼요. Y está bien si no lo tenemos. 그가 친히 가르치시고 깨닫게 하고 생각나게 해서
땅끝까지 이르러 증인되게 만드신다니까. Él es aquel que nos enseña, que nos hace recordar y que nos dice qué decir y nos hace testigos hasta lo último en la tierra. 오직 성령이 너에게 임하시면 Cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo, 신비운동, 은사운동 하기 위한 성령 말고 no un espíritu para hacer movimientos místicos o de dones, 이상한 소리면서 할렐루야 이런 거 하기 위한 성령 no 말고 un Espíritu Santo para decir aleluya y hacer estas cosas raras, 완전 성령의 말씀 그대로 답을 낼 수 있도록. sino para que puedan obtener la respuesta en la palabra. 목소리가 좀 커질라는데요. Y yo creo que está aumentando el tono de mi voz, 작게 하기로 했기 때문에. entonces voy a reducirme. 마태복음 4장 19절에 예수님이 이야기했습니다. Entonces en Mateo 4:19 Jesús dice, 나를 따라오너라. venid en pos de mí, 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라. y yo os haré pescadores de hombres. 주님을 따라가면 주님이 우리를 사람을 낚는 어부가 되게 만들어 주시겠다니까. Si vamos en pos del Señor, el Señor nos hace pescadores de hombres. 갑자기 여호와 하나님이 모세한테 나타나가 내가 내 백성의 고통을 듣고 애굽에서 이스라엘 백성을 건져내겠다 그랬어요. Jehová Dios se aparece ante Moisés y le dice, yo he oído el clamor de mi pueblo y yo rescataré a Israel de Egipto. 내가 내 백성의 고통을 듣고 내가 건져내겠다. 계속 내가 여호와께서 하겠다 그랬어요. Entonces Jehová dice, yo lo haré, yo he escuchado el clamor de mi pueblo, yo salvaré a mi pueblo. 근데 모세는 뭐라는 줄 알아요? Pero ¿qué dijo Moisés? 내가 누구간데 바로에게 가며 ¿Quién soy yo para ir ante el faraón? 내가 누구간데 갑니까? ¿Yo quién soy para ir ante él? 나는 말을 못해요. Yo no puedo hablar. 가면 죽을 수도 있는데. Puede ser que yo muera. 근데 여호와 하나님의 대답은 한 가지예요. Pero Jehová Dios dijo una cosa. 나는 여호와다. Yo soy Jehová. 나는 여호와다. Yo soy Jehová. 성부 하나님 좋아하시죠? 나는 여호와다. Entonces a ustedes les gusta el Dios Padre, ¿verdad? Yo soy Jehová. 근데 놀라운 거는 예수님이 이렇게 이야기했어요. Pero Jesús dijo también esto. 내게 주신 아버지의 이름으로. En el nombre del Padre que Él me dio. 왜 우리가 기독교입니까? ¿Por qué nosotros somos cristianos? 여호와교 안 하고 No somos como el de Jehová. 성령교 안 하고 Y no somos la iglesia del Espíritu Santo. 예수 그리스도 교회라고 합니다. Somos la iglesia de 왜 Jesucristo. 크리스찬이라 그럽니까? Porque somos cristianos. 구약 시대 때는 함부로 여호와 이름을 부르면 망령되이 부르면 죽어요. Entonces en el Antiguo Testamento cuando solo hablaban el nombre de Jehová de una vez se morían. 그 여호와께서 마음껏 부를 수 있는 이름을 줬다니까. Pero Jehová nos dio un nombre que nosotros podemos clamar todo lo que queramos. 누구든지 주의 이름을 부르면 구원받는다. Cualquiera que clame el nombre del Señor será salvo. 내 이름으로 구하라. Entonces pedid en mi nombre. 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자. Más a todos los que le recibieron en los que creyeron en su nombre. 이름. Entonces su nombre, su nombre, su nombre. 아멘. Amén. 여러분들이 못하니까 주님이 하시겠대. Porque ustedes no lo pueden hacer, el Señor lo hace. 나는 여호와다. Yo soy Jehová. 나는 여호와다. Yo soy Jehová. 예수가 그리스도. 그렇게 말하는 게 아니라니까요. Entonces no es simplemente de repetir Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo. 교단이 커지니까 교단 자랑해요. Entonces cuando crece la denominación nosotros como compartimos la denominación. 교인 숫자가 넘쳐나니까 숫자 자랑을 한다니까. Y entonces cuando aumenta el número nosotros presumimos del número. 그러니까 교단끼리 하나가 안 돼요. Por eso es que las denominaciones no se unen. 교회끼리 내가 더 잘한다. Ah, porque yo soy el mejor, dicen. 제가 저희 팀들이 그걸 계속 하면서 야, 당대 세계복음화가 하나님의 소원인데. Y entonces viendo esto, nuestro equipo decimos, la evangelización mundial en nuestros tiempos es lo que el Señor desea. 한국에는 한 교회가 60만 명 교회가 일어났는데도 불구하고 왜 세계복음화를 못하냐? A pesar de que una iglesia en Corea tiene 600,000, ¿por qué no ocurrió la evangelización mundial entonces? 60만 명을 나누어서 2,000명씩 해갖고 200개 나라에 갖다 세워도 세계복음화를 못하는데 왜 못하겠냐? Aunque tengamos esta gran iglesia, si nos partimos en 2,000 personas en cada país, podría ser la evangelización mundial, pero ¿por qué no ocurrió así? 성경의 복음, 성경의 전도로 부흥되지 못했기 때문에. Es porque no se ha avivado con el evangelio de la Biblia y con el evangelismo de la Biblia. 수많은 프로그램을 갖다 동원했기 때문에. Han movido tantos programas 수많은 복지 혜택 가지고 끌어모았기 y 때문에. han reunido a las personas con servicio social, con un montón de cosas. 수많은 돈을 깔아주면서 모았기 때문에. Y han tenido mucho dinero y han reunido a las personas con esas cosas. 유일한 문제에 대한 유일한 해답을 정확하게 줄 수 없는 상태가 되고. Y están en un estado en que no pueden dar la única solución al único problema. 저렇게 돼가지고 세계복음이 가능하냐? ¿Así podemos hacer la evangelización mundial? 우리가 우리 교단에
뛰어난 목사님을 강조하면 저쪽 교단에서는 저쪽 교단의 뛰어난 목사님을 이야기할 건데 Si nuestra denominación habla de un pastor muy de renombre, entonces los demás van a hablar de los pastores de renombre de ellos. 어떤 목사님의 메시지를 들어라 그런 소리 하지 말고 No digan, escucha el mensaje de tal pastor. 성경에서 말하는 예수가 그리스도 되심이 원색적으로 밝혀 증거돼야 됩니다. Sino que verdaderamente el hecho que Jesús es el Cristo, lo que nos dice la Biblia, esto tiene que ser proclamado originalmente y de la manera más clara. 우리 교회, 우리 교단 잘하고 있다고 자랑하지 말고 Entonces no presumamos de nuestra iglesia o de denominación, 성경에서 말하는 전도와 당대 세계복음의 방향에 올인하게 된다면 sino que si verdaderamente nos alineamos al Evangelio de la Biblia y a la dirección para la evangelización mundial en nuestros días, 진짜로 전 세계의 하나님이 당대 세계복음을 하기 위해서 완전히 모든 교회와 모든 교단 안에 숨겨놓은 하나님이 준비한 그리스도의 제자들은 이 메시지와 이 전도에 같이 일어나서 깨끗하게 한 팀이 돼서 당대 세계복음을 함께 할 수 있을 것이다. si es así, entonces las personas que verdaderamente reaccionan a este Evangelio de Dios, entonces podrán ser uno con esta dirección de la evangelización mundial en nuestros días y podrán moverse como uno para cumplirla. 그래서 저희들이 온 것입니다. Por eso es que nosotros venimos. 단순하게 여러분들을 전도 세미나를 하러 온 게 아니고 No venimos simplemente a dar un seminario de evangelismo y ya. 지금 들어가는 중남미 나라마다 여기에 반응하고 눈물을 흘리고 이것 때문에 살겠다는 제자들이 나라마다 일어나고 있다. Sino que en cada país de Latinoamérica se están levantando discípulos que derraman lágrimas y dicen que van a vivir por esto y que van a dar su vida. 우리가 먼저 이걸 들었기 때문에 여러분들에게 자비량하면서 전달해 주는 것밖에 아니라니까요. Y verdaderamente nosotros escuchamos esto primero y solo les estamos compartiendo esto, pagando todos nuestros costos. 저희들이 그리스도의 제자를 찾으러 왔다니까 저희들 밑에 무릎 꿇고 배울 사람 오세요 그렇게 생각합니까? ¿Ustedes creen que cuando nosotros venimos a decir que venimos a buscar discípulos de Cristo, la gente se tiene que venir a hincar ante nosotros? 아닙니다. No es así. 우리는 함께 당대 세계복음을 위한 영원한 동력자들을 찾으러 왔다니까 그리스도 예수의 제자를. Nosotros venimos a buscar discípulos de Cristo Jesús, personas que serán consiervos para la evangelización mundial. 그리고 저희들은 중남미에 진짜 성경에서 말하는 100%의 원색복음, 100%의 전도를 이해한 목사님들이 일어났다면 우리는 발의 먼지를 딱 털고 다른 대륙으로 또 들어가서 그들을 또 세울 겁니다. Y cuando se levanten estos pastores que han entendido el evangelio de la Biblia al 100% y también el evangelismo de la Biblia al 100%, nosotros vamos a sacudirnos los pies y vamos a irnos a otro continente. 오늘 읽었던 본문에 성경의 복음, 성경의 전도의 반석 위에 세우지 아니하면 높이 올릴수록 모든 것이 다 무너지기 때문에. Como lo leímos en el pasaje de hoy, si no se para sobre la roca, la iglesia, si no se para sobre la roca del evangelio de la Biblia y el evangelismo de la Biblia, por más alto que sea, se cae más duro. 그 반석이 예수 그리스도죠. Y esta roca es Jesucristo. 그 반석 위에 세워진 교회가 엘살바도르에 하나가 나와야 되지 않겠습니까? Por lo menos debe de haber una iglesia en El Salvador que se levante sobre esta roca, ¿no creen? 딱 와서 수많은 프로그램, 수많은 인본주의와 방법을 가지고 몸부림치는 사람이 이 교회에 와가지고 야 성경 그대로의 교회다, 성경 그대로의 복음이네, 성경 그대로의 전도네 이렇게 고백하는 교회가 엘살바도르에 하나 있어야 되지 않겠어요? ¿No creen que por lo menos debe de haber una iglesia en El Salvador en donde vengan las personas que han intentado mucho humanismo, mucho programa y vengan y digan, ah, esta iglesia verdaderamente es lo que dice la Biblia, es la iglesia de la Biblia, es con el evangelio de la Biblia, con el evangelismo de la Biblia? ¿No creen que debe de haber algo así? 와서 방법을 구하고 자료를 얻으려고 왔다가 가슴을 치면서 눈물을 흘리고 회개하면서 예수님이 그리스도입니다. 내가 성경의 전도대로 안 했습니다. 회개할 수 있는 그렇게 만들 수밖에 없는 모델 교회가 나와야 되지 않겠어요? ¿No creen que debe de haber una iglesia modelo para que cuando vengan las personas que buscan un material, que buscan una estrategia, vengan y se dan cuenta, ah, esto es la Biblia, esto es que Jesús es el Cristo, yo durante todo ese tiempo lo he estado haciendo mal, se caigan de rodillas y se arrepientan? ¿No creen que debe de haber una iglesia que pueda hacer esto y que pueda mostrar esto? 열매를 보면 안다고 그랬습니다. Nos dice que por sus frutos los conoceréis. 좋은 나무는 좋은 열매를 맺어요. Los buenos árboles dan buenos frutos. 나쁜 나무는 나쁜 열매를 맺는다. Los malos árboles dan malos frutos. 목회를 10년을 하고 20년을 하고 30년을 했는데 Entonces, a pesar de que hemos vivido nuestra vida pastoral 10, 20, 30 años, 나를 통하여 성경에서 말하는 100%의 순수한 복음과 성경에서 말하는 100% 순수한 전도 운동을 하고 있는 그런 열매 맺는 제자가 몇 명이 있나요? ¿cuántos discípulos hay que verdaderamente tengan este evangelio puramente de la Biblia y que verdaderamente sean discípulos puramente de la Biblia y que compartan este evangelio puramente bíblicamente? 원통할 일이죠.
Verdaderamente nos tenemos que arrepentir. 행사만 한 거예요. Hemos hecho eventos nada más. 일만 했다니까. Solamente hemos trabajado. 부흥만 조성했어. Solamente hemos querido el avivamiento. 성경의 복음도 모르는 아이들 벙벙벙 뜨게만 만들었다니까. Entonces simple hemos hecho que salten las personas que no conocen el evangelio de la Biblia. 심지어 한국의 어떤 교회는 안에 막 나이트클럽처럼 뺑뺑뺑 돌아가게 해가지고 교회 안에서 춤추도록 춤출 수 있는 장소까지 만들어줬다니까. 그게 전도입니까? Entonces hay una iglesia incluso en Corea que ha puesto como en la iglesia una discoteca para que las personas puedan bailar. ¿Acaso esto es el evangelismo? 그럴 것 같으면 목사가 앞에서 설교할 필요가 없어요. Si fuera así, entonces el pastor no tendría que estar aquí dando el mensaje. 머리 이만큼 긴 헤비메탈 기타리스트가 와가 Entonces puede venir un como que guitarrista de metal para venir aquí y tocar la guitarra y ya. 믿습니까? 이러면서 Y entonces solo diciendo así que si lo creen. 헤드뱅잉을 하면 된다니까. Entonces moviendo la cabeza así. 막 머리 돌리면 돼요. Y entonces moviendo la cabeza que todo el pelo sea como 그럼 막 así. 청소년들 벌떡벌떡 뛸 건데. Todos los jóvenes estarían saltando por esto. 그런 교회 하나 만드실래요? ¿Ustedes quieren una iglesia así? 목사들 머리 쫙 길러가지고 Con un pastor de cabello así muy largo. 기타 등에 메고 다니면서 Y que tenga una guitarra siempre en la espalda. 온몸에 문신을 해서 Que esté todo tatuado. 청소년들이 좋아한다면 뭐 별것 다 해야 되지. Entonces si a los jóvenes les gusta tendríamos que hacer esto, ¿no? 지금 그런 걸 만들려고 꿈꾸십니까? ¿Ustedes sueñan con esta cosa? 저 사람들은 왜 맨날 했던 소리 또 할까? 그렇게 듣고 계십니까? No sé si ustedes piensan por qué ellos estarán hablando siempre de lo que ya han hablado. 고린도전서 1장 18절에 십자가의 도가 멸망받을 자들에게는 미련하게 보인다 그랬어요. Primera de Corintios 1:18 nos dice que el camino de la cruz es locura para los que se pierden. 구원을 얻는 우리에게는 하나님의 능력이 됨이니라. Pero para los que se salvan esto es a nosotros, es poder de Dios. 고린도전서 2장 1절에서 5절에 보면요. Y si nosotros miramos en 2 de Corintios 2 del 1 al 5. 사도 바울이 아테네라는 지역 가서 철학적 변론을 하고 회개한 본문이 나옵니다. El apóstol Pablo, él pasa por Atenas y que es un lugar de filosofía y él se arrepiente de eso. 내가 다시는 예수 그리스도와 십자가에 못 박히신 것 외에는 말 안 하겠다. Yo ahora no me termino a no conocer nada más que a Jesucristo y a este crucificado. 내 말과 내 전도함이 지 아름다운 말로 하는 것이 아니다. Porque mi evangelismo y mis pies no son como hermosura de palabras, 성령의 나타남과 능력으로 된 것이다. sino es con el Espíritu Santo y la manifestación de su poder. 저희들이 전달하는 내용이 성령의 나타남과 능력이 임하는 내용을 말해드리고 있는 거예요. Entonces nosotros les estamos compartiendo este contenido, esta palabra para que venga el Espíritu Santo. 성령이 나타나고 너 하나님의 능력이 임하는 전도라니까. Entonces es el evangelismo en el que viene el Espíritu Santo y el poder de Dios. 반석 위에 세워지는 참된 교회가 세워지는 비밀을 말해드리는 거라니까. Estamos hablando del misterio con el que se puede levantar esta iglesia sobre la roca. 방법을 구하러 왔느냐? Entonces vinieron a buscar un método, 지혜로운 자를 찾으러 왔느냐? vinieron a buscar a alguien sabio. 그들을 찾으려면 대학으로 가세요. Entonces si ustedes van a buscar a estas personas, vayan a la universidad, mejor. 여러 가지 단체로 가라니까. Vayan a otras organizaciones. 답이 어디에 있는지를 깨달아야 된다. Hay que percatarnos en dónde está la respuesta. 그것 때문에 어제까지 세워진 목사님들이 그렇게 예수가 그리스도 그렇게 외치는 것입니다. Por eso es que los pastores que estaban hasta ayer solo gritaron Jesús es el Cristo, así de tanto. 도대체 왜 예수가 그리스도라고 말해야 되냐? ¿Por qué es que tenemos que decir que Jesús es el Cristo? 베드로가 말해서 3,000명이 돌아왔기 때문에 예수가 그리스도라고 말해야 됩니까? ¿Acaso es porque regresaron 3,000 personas cuando Pedro dio el mensaje que Jesús es el Cristo que nosotros lo tenemos que repetir? 예수가 그리스도라고 말하면 3,000명이 돌아오는 거구나. Ah, si yo hablo que Jesús es el Cristo, entonces vienen 3,000. 말해보세요. Entonces 3,000명이 돌아오는지. ustedes díganlo, a ver si regresan los 3,000. 안 돌아온다니까. No vienen solo así. 안 돌아와요. No se regresan 그래서 así. 비밀입니다. Por eso es un misterio. 사도행전 5장 42절에 초대교회는 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라 가르치기와 전도하기를 그치지 않았다는데 그대로 하면 성도들 다 교회 떠나가요. 죽을란다니까. Si nosotros estamos así haciendo lo que dice Hechos 5:42, que todos los días por el templo y para las casas no cesan de enseñar que Jesús, de predicar y enseñar que Jesús es el Cristo. Si hacemos esto al pie de la letra, todos los miembros de la iglesia se van y nunca vuelven. 핍박자 사울이 다메섹에서 아나니아를 통해 예수님을 만나고 난 다음에 곧바로 예수가 그리스도라고 메시지를 했기 때문에 그렇게 예수가 그리스도라고 외치면 되겠구나 하고 외치면 안 된다니까요. Entonces si vemos que el perseguidor Saulo, él está persiguiendo a los cristianos y se encuentra con Jesús y cuando se convierte, él proclama de una vez que Jesús es el Cristo. Y entonces si yo digo este mensaje, entonces van a funcionar las cosas. No funciona. 뭘 찾으면 되냐? ¿Qué es lo que tenemos que encontrar? 왜 오순절 마가다락방에 성령이 임하고 난 다음에 그들은 베드로는
너희가 십자가에 못 박여 죽인 그 예수를 주와 그리스도가 되게 하셨다라고 말할 수밖에 없었던가? Entonces, ¿por qué es que cuando el Espíritu Santo llegó sobre el aposento alto en el día de Pentecostés, Pedro se levanta y da el mensaje y sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo? Porque él no tenía más opción, porque él no tenía más camino, porque él no pudo más que decir esto. 예수가 그리스도라고 말하기만 하면 잡혀가서 죽을 수도 있는데 왜 초대교회는 성전에 있든지 집에 있든지 날마다 예수는 그리스도라 가르치기와 전도하기를 그칠 수 없었던 이유가 뭔가? Entonces, ¿cuál es la razón por la que la iglesia primitiva, a pesar de que ellos corrían el riesgo de estar encarcelados y hablaban de este nombre, por qué todos los días por el templo y por la casa no se saben enseñar que Jesús es el Cristo? ¿Por qué no tuvieron más opción que hacerlo? ¿Por qué fueron conmovidos a hacerlo? 왜 아볼로는 브리스길라에게 무슨 말을 들었길래 사도행전 18장 후반절에 곧바로 예수가 그리스도라고 그 설교를 할 수밖에 없었을까? ¿Por qué Apolos, después de haber escuchado las palabras de Priscila y Aquila en Hechos 18:28, por qué no pudo más que predicar que Jesús es el Cristo de inmediato? 방법으로 자꾸 배우려고 하지 마시고 No intenten descubrir un método, 어떻게 했지? sino así como lo hizo. 방법을 찾지 마시고 No es un método, 성령이 여러분들에게 임하면 돼요. sino que el Espíritu Santo tiene que venir sobre ustedes. 마가복음 3장 13절에서 15절 Entonces, si nosotros miramos en Marcos 3:45, 자기의 원하는 자들을 부르시니 나온지라. en Marcos 3:15, nosotros vemos que Él llamó a los que Él quiso. 이 메시지는 예수 그리스도께서 원하신 자들만 알아들어요. Entonces, solo aquellos que Jesús quiere entienden este mensaje. 부르신 이유가 뭐냐? ¿Cuál es la razón por la que los llamó? 자기와 함께 있게 하시고 Para estar con ellos. 또 보내사 나가서 전도도 하며, Y también para predicar. 전도하며가 아니야. O sea, no solo para predicar, 전도도 하며. sino también para predicar. 예수님과 함께 하니까 전도가 되어진다니까. Cuando estamos con Jesús es que el evangelismo resulta. 진짜 따라다니는 제자 베드로가 진짜 예수가 나의 그리스도가 되니까 전도가 되어졌다니까. Entonces Pedro, que seguía a Jesús cuando verdaderamente él lo tenía, entonces es que el evangelismo le resultaba. 왜 초대교회는 사도행전 2장 41절에 47절에 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하실 수밖에 없었을까? Porque en Hechos 2 nosotros podemos ver del versículo 40 al 47 que por qué es que el Señor añadía todos los días a aquellos que habían de ser salvos. 그게 궁금하지 않으세요? No sé si tienen curiosidad de esto. 저희들이 계속 그걸 이야기한 거라. Esto es lo que estamos hablando constantemente. 초대교회가 예수가 그리스도라는 설교를 했기 때문에 해라 아니라니까요. No porque la iglesia primitiva dijo que Jesús es Cristo, ustedes lo tienen que decir. 베드로가 성령충만 받고 예수가 그리스도 했으니까 해라 아니라니까 그 No 말. es que Pedro fue lleno del Espíritu Santo y él dijo que Jesús es Cristo, por eso nosotros hagámoslo así. No. 사울이 핍박자 사울이 다메섹에 변화되고 난 다음에 예수가 그리스도로 말했으니까 그렇게 하면 역사를 낼 거다 해보세요. 아니라니까 그 말이요. No es que el perseguidor Pablo él se convirtió después de que Jesús es Cristo y él empezó a compartir que Jesús es Cristo. No es esto. 진짜 예수가 나의 그리스도가 돼야 돼요. Verdaderamente Jesús tiene que ser mi Cristo. 그럼 주님이 내 안에서 나를 사용하신다니까. Y el Señor que está dentro de mí me utiliza. 그러면 66권의 모든 성경을 들고 창세기부터 계시록까지 어디를 펴도 예수가 그리스도라 밝히 증언하는 참된 전도자들의 메시지가 선포되게 돼 있어요. Si es así, entonces a través de los 66 libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, cualquier parte que abramos, con que esta parte nosotros podemos testificar que Jesús es el Cristo y Dios nos utiliza de esta manera. 히브리서 12장 1절에서 2절. Entonces, si nosotros miramos en Hebreos 12, nosotros podemos ver 구약 성경에 구름같이 둘러싼 허다한 정예들이 너무너무 많다. que en el Antiguo Testamento hay muchos testigos de todo esto. 근데 그들의 능력으로 승리한 게 아니다. Pero ellos no tuvieron victoria con su poder. 왜 그들은 어떠한 핍박과 톱으로 켜 죽이고 목을 잘라 죽이고 나무에 달아 죽이는데도 결국에 승리할 수밖에 없었냐? Porque ellos fueron perseguidos, porque ellos fueron cortados con espada, porque ellos fueron perseguidos con fuego y todo, pero ¿por qué no tuvieron más opción que triunfar? 믿음을 주시는 이인 예수를 바라보고 완전히 승리했다. Es porque ellos triunfaron completamente con aquel que les daba la fe, que era Jesucristo. 아브라함도 예수님 올 걸 보고 기뻐했다고 예수님 이야기했잖아요. Jesús dice que Abraham se alegraba de la venida de Jesucristo. 요한복음 20장 31절. Entonces en Juan 20:31, 왜 성경을 하나님이 기록했습니까? ¿por qué Dios escribió la Biblia? 성경을 기록한 목적이 뭐예요? ¿Cuál es el objetivo por el cual fue escrito la Biblia? 예수가 그리스도 되심을 믿게 하려 하며 Para que creamos que Jesús es el Cristo.
예수가 그리스도 되신다는 말이 뭐지? ¿Qué significa que Jesús es el Cristo? 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이라. Y dice que creyendo en su vida tendremos, en su nombre tendremos vida. 그 이름의 비밀을 알면 생명을 얻게 된다니까요. Y en su nombre, en este misterio, en su nombre tendremos vida. 그러니까 어떤 분은 이거는 요한복음을 왜 기록한지 그거 아닙니까? Entonces algunos dicen, pero esto solo se trata del Evangelio de Juan, ¿o no es así? 근데 요한복음 5장 39절에 보면 Pero si nosotros miramos Juan 5:39, 예수님이 이렇게 이야기했어요. Jesús dice, 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄로 알고 성경을 상고하고 읽거니와 entonces escudriñad las escrituras, 이 성경이 나에 대해서 기록한 것이다. porque estas escrituras dan testimonio de mí. 예수님이 직접 이야기했어요. Jesús mismo lo dijo. 모세와 선지자들의 글이 나에 대해서 기록한 것이다. Moisés y los profetas todos hablaron de mí. 창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기가 뭘 이야기합니까? Entonces, ¿de qué nos habla Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números? 왜 레위기서가 있죠? ¿Por qué está Levítico? 피, La sangre, 제사장, los sacerdotes. 역대상, 역대하, 열왕기, 상하 왜 있죠? Entonces, ¿por qué está primera y segunda de Crónicas y también primera y segunda de Jueces? 대적을 이기는 왕, Entonces, los reyes que pueden vencer al enemigo. 왜 대선지서, 소선지서들 있죠? Porque están los profetas mayores y menores. 선지자들, Los sacerdotes. 왜 선지자들이 그렇게 많이 나왔는데도 실패하냐? Los profetas. ¿Por qué es que hay tantos profetas y sacerdotes y todos ellos, pero por qué fracasan? 왜 수많은 제사장들이 수많은 제사를 드리는데도 실패하냐? Porque a pesar de que los sacerdotes sacrificaron tantas ofrendas, es que fracasó Israel. 심지어 수많은 왕이 일어나고 다윗과 솔로몬이 일어나도 왜 결국은 다 실수하는 게 나오냐? Y hay tantos reyes y verdaderamente estuvieron incluso David y Salomón. ¿Y por qué fracasaron ellos? 중요한 성경을 다시 한번 찾아볼까요? Vamos a ver algunos versículos importantes de la Biblia. 이거는 같이 읽어봐야 됩니다. Me gustaría que lo leyéramos todos juntos. 이사야서 1장 11절에 18절입니다. Entonces vamos a ver Isaías 11 al 18, Isaías 1, 11 al 18. 지구상에 있는 모든 교회에서 예수 그리스도 이야기를 하는 교회가 많아요. Hay muchas iglesias en toda la faz de la tierra que sí hablan de Jesucristo. 그리스도 이야기를 한다니까. Hablan de Cristo. 예수님 이야기를 해요. Hablan de Jesús. 근데 성경은 이렇게 말하고 있어요. Pero la Biblia nos dice, 11절부터 18절까지 한 목소리로 같이 읽어봅시다. leeremos todos juntos en una sola voz Isaías 1 de los versículos 11 al 18. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? ¿Cuándo venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y de reposo al convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Estas llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad de iniquidad vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Gloria a Dios. 너희의 무수한 재물이 내게 무엇이 유익하냐? Entonces estas ofrendas son vanas. 수천 불, 수만 불, 수백만 불 갖고 와도 내게 하나도 유익하지 않다. Entonces aunque ustedes me traigan 10,000, 100,000 y 1,000,000, no importa. 나는 수량의 번제와 살찐 짐승의 기름에 이미 배불렀다. Porque yo ya estoy cansado de todas estas ofrendas, de los carneros y el cebo de animales gordos. 더 이상 이거 갖고 오지 마라. Ya no me traigan esto. 수송아지나 어린 양이나 순염소의 피를 나는 안 기뻐한다. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. 아니 피제사를 해라 해놓고 Entonces, a pesar de haber dicho que diera todos estos sacrificios de sangre, 육체의 생명은 피에 있다 a 그랬는데 pesar de haber dicho que la vida de la carne y la sangre está, 피 흘림이 없은즉 죄사함이 없는데 y a pesar de haber dicho que sin derramamiento de sangre no hay remisión, 반드시 피제사를 해야 되는데 왜 이제 피가 필요 없다 그래요? ¿por qué, a pesar de haber dicho que se necesita esta ofrenda, nos dice ahora que ya no quiere? 피만 흘리고 있다. Pues solo están rociando sangre, 짐승만 잡고 있다. solo están atrapando animales. 그리스도 없는 피제사, Entonces, este movimiento de sangre de Cristo 의미를 모르는
모르는 피제사, El movimiento de sangre que no conoce el significado. 의미를 모르는 찬양, Una alabanza sin significado. 의미를 모르는 기도, Una oración que no conoce por qué se 의미를 da. 모르는 예배. Y también un culto que sea sin significado. 이것 때문에 교회가 무너지고 있다니까. Por eso la iglesia está cayendo. 대단한 목사님 죽고 나면 교회가 다 무너져요. Si cae el pastor que es grande, entonces toda esta mega iglesia se cae. 그런 교회를 원하십니까? ¿Desean una iglesia así? 아이고 그래도 그렇게 한번 많이 모아보면 좋을 것 같은데 그런 생각하십니까? ¿O piensan, pero de todas maneras me gustaría reunir un buen número? 진짜 하나님 앞에서 Verdaderamente ante Dios, 산자와 죽은 자를 심판하실 그리스도 예수 앞에서 ante Cristo Jesús que va a juzgar a los vivos y a los muertos. 사도 바울이 디모데후서에 이야기한 것처럼 Así como lo dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo. 엄히 명하노니 Entonces yo te ordeno, 때를 얻든지 못 얻든지 말씀을 전파하라. a tiempo y fuera de tiempo predicar. 어떤 말씀의 내용이냐는 거예요. Entonces, ¿cuál es el contenido de esta palabra? Es lo importante. 그리스도 한 데서 그리스도가 아니라니까. Entonces, aunque digamos Cristo, 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 no por decir la palabra, es que es Cristo. 사도행전 19장 8절에서 20절에도 보세요. Si nosotros miramos en Hechos 19 del 8 al 20, 바울이 예수 이름으로 귀신을 쫓아내는 걸 많은 사람이 봤어요. entonces ha visto que Pablo echaba fuera demonios en su nombre. 스게와의 일곱 아들이 Y 따라했다니까. también Saqueo y sus 7 hijos lo siguieron. 바울이 말하는 예수 이름으로 명하는 이 귀신아 떠나가라. Entonces, en el nombre de ese Jesús a quien predica Pablo, que los demonios se han echado fuera. 귀신이 이런 대답을 합니다. Y el demonio le contestó: 내가 바울도 알고 예수도 아는데 너는 누구냐? Yo conozco a Pablo, yo conozco a Jesús, pero ¿quién eres tú? 너는 바울도 아니고 Tú no eres Pablo. 예수 이야기하는데 너 예수를 아는 사람도 아니다. Hablas de Jesús, pero no lo conoces. 달려들어가 옷을 잡아 뜯고 핥혀버렸대. Y entonces es que le rasga la ropa y lo arruña. 미국의 영적 대각성 운동이 일어날 때 조지 필드가 이런 말을 했어요. Entonces cuando ocurrió este movimiento en Estados Unidos, George Field dijo esto: 그토록 교회가 죽어왔던 이유가 뭔지 아냐? ¿Sabes cuál es la razón por la que la iglesia está muriendo? 죽은 사람이 죽은 설교를 했기 때문에. Porque las personas muertas dan un sermón muerto. 뭐가 죽었다는 겁니다. ¿Qué es lo que está muerto? 뭐가 빠졌다는 겁니다. ¿Qué es lo que falta? 지금 그 이야기를 하는 거예요. De esto estamos hablando. 하나만 더 찾아봅시다. Solo vamos a buscar un versículo más. 에스겔 36장 20절에서 28절입니다. Vamos a ver Ezequiel 36 del 20 al 26. 이거 읽고 휴식할 겁니다. Entonces después de leer esto vamos a descansar un rato. 할렐루야. 상당히 짧죠? Entonces verdaderamente es muy corto mi mensaje, ¿verdad? 제가 기도하는 게 뭐라고요? ¿Qué es la oración que yo tengo? 너무 듣고 싶어요. 이래야 되는데 아이고 죽을 뻔했다. 이런 분위기로 가면 안 되겠다. 이런 생각입니다. Entonces pienso, de verdad, las personas tienen que pensar, yo quiero escuchar más, en vez de, qué largo fue el mensaje. 더 듣고 싶어요. 이래야 되는데 아이고 죽을 뻔했네 이러면서 몇 시고 이러면서. Y entonces deben decir, quiero escuchar más, pero en vez de eso se encuentran bien el reloj. 제 대신 이제 길게 하는 분이 나왔어요. Entonces ya hay una persona que se excedió más que yo. 나는 또 캐릭터를 잡아야 돼. Entonces ahora yo tengo que tener mi propia característica. 감사를 드립니다. Entonces les agradezco. 자, 지금 이 본문은 또 웃을 내용이 아니에요. Bueno, claro que este mensaje no es algo por lo que nos tenemos que reír. 이름이 나오는데 어떻게 이름이 됐는지 보세요. Entonces sale el nombre, pero es que nos lo dice aquí. 20절부터 28절까지 같이 읽어보세요. Leeremos juntos Ezequiel 36 del 20 al 20. 20절에서 28절. Entonces del 20 al 28 vamos a leer. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré en las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, guardaréis
y guardéis mis preceptos y os pongáis por obras. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. 여기 파나마의 프리시아노 목사님 오셨는데요. El pastor Cristiano vino de Panamá. 제가 파나마에서 제일 큰 소리로 7번 정도를 예수가 그리스도, 예수가 그리스도 7번 외쳤어요. En Panamá grité con la voz más recia que yo podía dar, Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo, 7 veces. 근데 저분하고 한 3분 정도만 알아들으셨어요. 몇백 명이 왔는데. Pero yo creo que a pesar de que había cientos, solo él y algunas otras personas entendieron. 그래서 제가 엘살바도르는 살살 이야기한다니까. Entonces por eso en El Salvador yo lo digo suave, 그래 여러분들이 막 말하고 싶어지도록 para que ustedes lo quieran decir. 저걸 말해야 되는데 왜 자꾸 그걸 안 하고 막 복음이라 했었고 저러지. 지금 저는 반대로 이야기를 해보려는데요. Entonces yo quiero hablar de la manera opuesta para que ustedes digan, ah, ¿por qué es que él no está gritando esto? Es que hay que gritarlo. 20절에 보세요. En el versículo 20. 여러 나라에서 내 거룩한 이름이 그들로 말미암아 더럽혀졌다. Entonces cuando llegaron a las naciones donde fueran profanado mi santo nombre. 신약 성경에서는 다른 복음이라고 말을 합니다. En el Nuevo Testamento nos dice que es otro evangelio. 내가 너희들에게 전한 이 복음 외에 다른 것을 전하면 저주를 받을지어다. Entonces si ustedes proclaman un evangelio diferente al que yo os he proclamado, seréis anatema. 20절 후반절에 보면 여호와의 백성이라도 여호와의 땅에서 떠난 자들이다. Entonces en el versículo 20, en la segunda parte nos dice, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. 더 놀라운 게 21절입니다. Más sorprendente aún es el versículo 21. 하나님의 백성 이스라엘 족속이 들어간 그 여러 나라에서 더럽힌 내 거룩한 이름을 내가 아꼈노라. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. 만세와 만대로부터 감춰온 비밀의 이름. Entonces el nombre que había sido oculto desde los siglos y las edades. 하늘과 땅의 모든 것이 통일된 그 이름. Y el nombre que une todo en el cielo y en la tierra. 하늘에 있는 자, 땅 위에 있는 자, 땅 아래에 있는 모든 자의 무릎이 그 이름 앞에. Y todos aquellos en el cielo, de la tierra y debajo de la tierra se arrodillan ante él. 너무 해프게 많이 이야기해가지고. Y verdaderamente lo dijeron tanto ya. 너무 주문처럼 많이 불러가지고. Como verdaderamente solo rociaron este nombre sin ningún significado, como si fuera tal vez como algo que uno tiene que recitar. 미국 영화를 보면 어떤 사람이 열받을 때 Jesus Christ 그래요. Entonces cuando uno mira las películas estadounidenses, cuando uno se enoja dice Jesus Christ. 잘 모르는 사람, 야 믿음 좋다. Entonces 예수 믿는 사람인가 그렇게 생각합니다. Una persona que no sabe nada podría decir, ah, qué gran fe tiene él. 그게 욕이에요. Pero es un insulto para ellos. 욕이라니까. Es un insulto ahora ya. 거룩한 이름이 더럽혀졌다니까. Este nombre santo ha sido verdaderamente manchado. 이 이름의 비밀을 밝히 증언할 자가 없냐 엘살바도르에. Entonces, ¿en acaso en El Salvador no hay alguien que vaya a proclamar el verdadero significado de este nombre? 나라 이름이 구원자인데. El nombre de Salvador es el Salvador. 어떻게 중남미 모든 나라 중에 하루에 30명씩 살인 사건으로 죽는 나라로 전락됐냐 말이야. ¿Cómo es que ahora ha caído a ser un país en donde hay 30 asesinatos diarios? 여러분 탓도 있지만 내 탓이라니까. Claro que ustedes tienen la culpa, pero yo también. 미주 지역의 모든 대학 사역은 나한테 책임이 있었다니까. Porque yo tenía la responsabilidad de todo el continente de América. 그래서 왔어요. Por eso vine. 이걸 해결할 수 있는 게 교문입니다. Lo único que puede resolver esto es la iglesia. 이걸 해결하기 위해서 여러분들은 목사로 세운 거예요. Y Dios los levantó como pastores para resolver esto. 이 일을 위해 중직자로 세운 거라니까. Para eso fueron levantados como líderes. 이 더럽혀진 이름의 비밀을 모르고 있으니 너희가 깨닫고 이 이름의 비밀을 밝히 증언하고 회복시켜라. Y como la gente no conoce el nombre de este significado, el significado de este nombre es que ustedes deben de restaurar este significado. 저희들은 귀신 들려가 발작하는 사람들도 많이 만났다니까요. Yo me encuentro con muchas personas endemoniadas que reaccionan. 신 받아가지고 점치는 무당들도 여러분들 주머니에 돈이 얼마 있고 뭐 해왔는지 맞추는 사람들도 만나서 복음 전해봤다니까요. Y he visto adivinos que incluso saben cuánto dinero uno trae en el bolsillo y todo lo que uno ha hecho y les hemos evangelizado. 우리 다 알아봐요. Entonces ellos ya nos conocen. 예수 믿는 사람이라. Que somos personas que creen en Jesús. 그런데 놀랍게도 한국의 수많은 목사들은 개척을 어디에 하면 부흥될지 그 사람들한테 점치러 가는 목사도 있다니까. Pero hay incluso pastores que ellos van con los adivinos para saber en dónde levantar la iglesia para que se avive.
안타깝죠. Qué pena, ¿verdad? 이거 회복시킬 목사가 없냐? ¿Acaso no hay un pastor que va a restaurar este nombre? 이걸 회복시킬 교회가 ¿No 없냐? hay una iglesia que va a restaurar este nombre? 저는 이 교회에서 이 메시지가 선포된 걸로 볼 때 이 교회 목사니까 이 교회가 그 교회가 될 줄로 믿습니다. Y yo veo cómo este mensaje es proclamado en esta iglesia y me gustaría que esta iglesia fuera una iglesia así. 아멘. Amén. 25절에 보세요. En el versículo 25. 맑은 물을 너희에게 뿌려서 너희로 정결하게 하되 Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. 맑은 물, Agua limpia, 생명수, agua de vida, 영생수, agua de vida eterna. 어린 양 배꼽에서부터 흘러나왔던 그 영생수. Esta agua de vida eterna que salió desde la vientre del cordero. 에스겔 47장에 성소 문지방에 흘러나온 물이 발목을, 무릎을, 허리를 적시고 온 땅에 그 성경의 원색의 복음이 흘러들어가면 다 살리는 그 복음. Y este evangelio, esta agua que sale de Ezequiel 37 a recubrir todas las naciones desde el templo, desde las puertas del templo y que se esparce este evangelio original. 너희 모든 더러운 것에서와 모든 우상 숭배에서 너희를 정결하게 하라. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. 병 낫기 위해 교회에 오는 것이 아닙니다. Entonces no venimos a la iglesia a ser sanados de una enfermedad 암 낫기 위해 교회 오는 것이 o 아니에요. para ser sanados del cáncer. 경제 축복을 받기 위해서 교회 오는 No 것이 venimos a la 아닙니다. iglesia para recibir bendición económica. 그건 우상 숭배예요. Es idolatría esto. 진짜로 예수가 그리스도 되어지면 뒤에 거는 따라오는 거겠죠. Si verdaderamente Jesús es el Cristo, los demás siguen. 성경의 원색의 복음의 내용이 밝게 증언되어져야 된다니까. Entonces debe ser predicado el contenido del evangelio original de la Biblia. 그래야 엘살바도르가 살아나요. Solo así El Salvador será salva. 엄격하게 말하면 성경의 복음과 성경의 전도는 한계예요. Entonces, de una manera, el evangelio de la Biblia y el evangelismo de la Biblia es una cosa. 그걸 쉬었다가 이야기를 드릴게요. Esto es lo que queremos hablar después del receso. 왜 그런지. ¿Pero por qué? 그래서 26절, 27절, 28절에 이걸 회복시키는 답을 딱 하나를 줍니다. Por eso es que en el versículo 26, en el 28 nos da la respuesta para restaurar esto. 구약 시대 때는 성령이 임했다가 범죄하면 떠나갔어요. En el Antiguo Testamento venía el Espíritu Santo sobre las personas y cuando pecaba la persona se iba. 사울 왕도 성령 충만했다가 하나님의 신이 떠나가니까 악신 들려서 다윗을 죽이러 다녔다는 거예요. El rey Saúl fue lleno del Espíritu Santo, pero cuando fue endemoniado el Espíritu Santo se fue y él persiguió incluso al rey David. 다윗도 우리아의 아내 바세바를 취하고 성령이 떠나가려고 하니까 주여 나의 신을 거두지 말아 주시옵소서 기도했다니까. También David, cuando él había visto a Betsabé, la esposa de Urías, entonces él oró ante el Señor: Señor, no lleves de mí tu espíritu. 그러나 십자가 사건 이후에는 Pero después de la cruz, 내가 너희 속에 있겠으며 yo estaré dentro de ti 영원히 함께 있겠다. eternamente. 여호와께서 성령으로 함께 Jehová estará dentro de nosotros eternamente con el Espíritu Santo. 보좌의 육신을 입고 계시는 예수 그리스도께서 성령으로 영원히 함께. Y el que tiene el trono de los 66 libros de la Biblia estará con nosotros por siempre. 66권의 모든 인물을 승리케 하신 어제나 오늘이나 영원토록 동일한 그분이 성령으로 함께 계시는. Aquel que dio victoria a todos en los 66 libros de la Biblia, que es el mismo ayer, hoy y para siempre, está dentro de nosotros. 사드락 메삭 아벤누고를 용광로 불에서 건져내고 보호했던 그분이 그 사람 속에 함께 하게 되는. Y aquel que rescató a Sadrach, Mesach y Abednego del fuego, él está dentro de nosotros. 다니엘이 들어갔던 사자굴에 사자 입을 봉했던 그 천사와를 보냈던 주님이 여러분들과 함께 한다는. El Señor que envió al ángel que paró la boca del león cuando Daniel estaba en la cueva, él está con nosotros. 66권의 모든 능력과 권세와 축복과 모든 것들을 가지고 있는 실체가 되시는 예수 그리스도께서 성령으로 나와 함께하게 되는 게 구원입니다. El hecho de que el Espíritu Santo de Jesús, aquel que tiene toda la potestad y toda la honra y todo el poder en los 66 libros de la Biblia, el que Él esté conmigo, el que Él esté dentro de mí, esto es la salvación. 내 또 새 영을 너희 속에 두고 Entonces pondré el nuevo espíritu en vosotros 새로운 마음을 너희에게 주되. y haré que guardaré mis preceptos. 새로운 마음이 뭘까요? ¿Qué es ese nuevo corazón? 다시는 나를 위해 사는 게 아니에요. Entonces que no es que vivimos por nosotros. 갈라디아서 2장 20절. En Gálatas 2:20, 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 죽었나니. juntamente estoy crucificado con Cristo 그런 적 이제는 내 안에 내가 사는 게 y 아니에요. por eso ya no vivo por mí, 그리스도가 사는. sino que Cristo vive en mí ahora. 그리스도 때문에 사는 거예요. Entonces vivo por Cristo.
Cristo. 사는 이유도 목적도 그리스도예요. La razón por la que vivo, el objetivo es Cristo. 공부하는 이유도 그리스도. La razón por la que estudio es Cristo. 모든 것이 이분의 뜻과 계획 때문에만 살아가게 된다니. Y entonces vivimos solo por Él y por su voluntad. 고린도후서 5장 1절에 17절에 보면 Y si nosotros miramos 2 Corintios 5, 그리스도 17, 안에 있으면 새로운 피조물이다. todo aquel que está dentro de Cristo, nueva criatura es. 다시는 자기를 위해 살지 않게 하기 위해서 Para ya no vivir por uno mismo, 오직 성경의 복음, sino solo por el Evangelio de la Biblia. 사도행전의 모든 전도자들이 일관적으로 선포할 수 없었던 그 원색의 복음, El Evangelio que no tenía más opción que predicar todos los miembros de la iglesia primitiva y en todo hechos. 사도행전 4장 20절에 보고 들은 것을 말하지 않고는 견딜 수 없게 만들었던 그 복음, El Evangelio que nos dice en Hechos 4:20 que ellos no podían dejar de hablar de lo que habían visto y escuchado. 그 복음이 퍼져나간 게 전도였어요. Y el que ese Evangelio fluía a todos, esto es el evangelismo. 그럼 쉬었다가 뒤에 뭘 이야기할 거냐? Entonces, ¿qué vamos a hablar después del receso? 왜 그러면 그들은 일관되게 예수가 그리스도라고만 말할 수밖에 없었는가? Porque es que ellos no tenían más opción que hablar que Jesús es el Cristo. 초대교회도 왜 예수가 그리스도라고만 말할 수밖에 없었는가? Porque es que la iglesia primitiva no tenía más opción que hablar que Jesús es el Cristo. 그걸 나눌 겁니다. Eso es lo que vamos a compartir. 제가 목소리 굉장히 작게 했다니까. Entonces yo he bajado mucho el tono de mi 원래는 voz. 이거 부사질 줄 su도 있었어요. Entonces yo podía haber roto este púlpito. 하나님 제 기도에 응답을 하시사 Pero yo creo que Dios respondió a mi oración. 고함 친다고 되는 게 아니고 Entonces no resulta por gritos. 예수가 그리스도 이러면 된다면 저는 목이 찢어지라고 부르고 싶은데 Entonces si resultara solo gritando que Jesús es el Cristo, entonces yo me desgarraría toda mi garganta. 딱 한 사람이라도 Pero por lo menos una persona. 엘살바도르 살릴 주역이 있다고 믿고 Yo pienso que hay un protagonista que va a salvar a El Salvador. 함께 중남미를 살릴 하나님이 창세전에 영생에 준비한 전도자가 있다고 믿고 Y que hay un evangelista que Dios ha preparado desde la fundación del mundo para poder salvar a todo este país y a toda Latinoamérica. 저희들과 함께 5대학 6대주 전 세계를 들어가서 그런 제자를 찾을 또 그런 제자가 있다고 믿고 Y también yo creo que hay discípulos que van a entrar a los 5 o 6 continentes y van a buscar discípulos junto con nosotros. 15분 정도 휴식하겠습니다. Vamos a descansar durante 15 minutos. 기도합시다. Vamos a orar. 하나님 감사합니다. Dios te agradecemos. 저희들에게 하나님의 은혜를 주시고 Tú nos diste tu gracia. 왜 예수가 그리스도라고 외칠 수밖에 없는지 Señor, que nosotros podamos saber por qué no tenemos más opción que gritar que Jesús es el Cristo. 그 성경의 복음, El Evangelio de la Biblia. 그 성경의 전도를 깨달을 수 있도록 Y que nos podamos dar cuenta también del Evangelio de la Biblia. 축복하여 El evangelismo de la Biblia. Bendícenos. 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Oro en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘. Amén.